बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन फ़राइज़ का आज का मसला ये है, ये खुर्शीद अहमद भाई हैं, इनका ये सवाल है। खुर्शीद अहमद साहब कहाँ के हैं मालूम नहीं, अलबत्ता उनका ये सवाल है। सवाल में खुर्शीद अहमद साहब ने जो लिखा है बिल्कुल मिन व अन, उसी को मैंने यहाँ पर उतार दिया है। खुर्शीद अहमद साहब लिखते हैं, फ़हमीदा का इंतकाल हुआ, एक बेटा और एक बेटी हकीकी और दो बेटे और तीन बेटियां सौतेली अल्लाती, जो उसकी सौकन अभी जिंदा है। मीरास किस तरह तकसीम होगी? क्या उस अल्लाती औलाद और सौकन को हिस्सा मिलेगा? जवाब इनायत फरमाकर नवाजिश फरमाए। खुर्शीद अहमद साहब का जो ये सवाल है, उमूमन मैं मिन व अन किसी भी सवाल करने वाले के सवाल को यहाँ पर नहीं उतारता हूँ, लेकिन खुर्शीद अहमद साहब का सवाल मैंने इसलिए उतार दिया कि ये जो उर्दू है, तो इस उर्दू से सवाल उतना वाज़े नहीं हो रहा है। फिर भी मैंने अपने एतबार से इस पूरे सवाल में जो असल लब्बे लुबाब है, यानी दरियाफ्त तलब जो अम्र है, उसको मैंने यहाँ पर नीचे उतारा है। एक बार आप इस सवाल को फिर से देख लीजिए। फ़हमीदा का इंतकाल हुआ, एक बेटा एक बेटी हकीकी, ये वारिसिन हुए। आगे खुर्शीद अहमद साहब लिखते हैं, दो बेटे और तीन बेटियां सौतेली अल्लाती, दो बेटे और तीन बेटियां सौतेली। यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं खुर्शीद अहमद साहब के फ़हमीदा के दो और बेटे हैं जो उसकी सौकन से है, यानी उसके शोहर के दूसरी बीवी से है, जो सौतेली लफ्ज़ से समझ में आ रहा है। इसी तरह से तीन बेटियां भी हैं। अलबत्ता अल्लाती औलाद, तो अल्लाती औलाद ये सब में नहीं चलता है। अल्लाती भाई होगा, अल्लाती चचा होगा, अल्लाती भतीजा होगा, ये सब तो चलेगा। अल्लाती बेटा ये सब नहीं होता है। बहरकैफ सौतेली लफ्ज़ से वाज़े हो गया कि हकीकी उसके बेटों में सिर्फ एक बेटा है और एक बेटी, बाकी उसके अलावा जो दो बेटे और तीन बेटियां हैं, ये सौतेली बेटियां और सौतेले बेटे हैं। उसके अलावा खुर्शीद अहमद साहब ने ये भी सवाल किया कि फ़हमीदा की सौकन भी जिंदा है, तो क्या उसे भी मीरास में कुछ हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहरकैफ खुर्शीद अहमद साहब का जो सवाल है, उस सवाल को मैंने यहाँ पर उतारा है। वारिसीन में एक बेटा है जो कि हकीकी बेटा है, वारिसीन में एक बेटी है बिल्कुल हकीकी बेटी है। उसके अलावा तीन बेटी और हैं फ़हमीदा की जो सौतेली बेटी है, यानी फ़हमीदा के शोहर की दूसरी बीवी से ये तीन बेटियां हैं और दो बेटे हैं, जिसको सौतेला बेटा और सौतेली बेटी से मैंने यहाँ पर लिखा। उसके अलावा खुर्शीद साहब का एक सवाल ये है कि फ़हमीदा की सौकन भी हयात से है, तो क्या फ़हमीदा के तरका में उसके अपने दो बेटे, यानी एक बेटा एक बेटी, इनके अलावा बकिया जो दूसरी बीवियों से, यानी फ़हमीदा के शोहर के दूसरी बीवियों से जो औलाद है, उनको तरका मिलेगा? इसी तरीके से फ़हमीदा की जो सौकन है, यानी फ़हमीदा के शोहर की जो दूसरी बीवी है, उसको तरका मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये है खुर्शीद अहमद साहब का सवाल जो मैं समझा हूँ। तो मैंने खुर्शीद अहमद साहब के एतबार से जितने वारिसीन या रिश्तेदार होने चाहिए वो मैंने यहाँ पर नक्शे में उतार दिया। अब आप देखिए मसला ये हमारा कैसे बनता है। खुर्शीद अहमद फ़हमीदा का ये एक बेटा है, तो ये एक बेटा को असबाब बिन नफ्स बनाएंगे। फ़हमीदा की एक बेटी है, इसे असबाब बिल गैर बना देंगे। उसके अलावा फ़हमीदा की तीन सौतेली बेटी है, दो सौतेला बेटा है, इसी तरीके से फ़हमीदा की सौकन भी है। तो इन तमाम को फ़हमीदा के तरका में से कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब महरूम हो जाएंगे। दूसरी बात, इसी को खुर्शीद साहब ने अल्लाती औलाद से भी ताबीर किया है कि क्या सौतेली बेटी सौतेला बेटा जो खुर्शीद अहमद साहब अल्लाती औलाद कह रहे हैं, इनको तरका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने जवाब में लिख दिया कि तरका नहीं मिलेगा। सौतेली बेटी सौतेला बेटा सौकन, इनको किसी को तरका नहीं मिलेगा फ़हमीदा का।
اب آپ ان سوتیلی بیٹی کو اللہ کے اولاد کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو فہمیدہ کا ترکہ کس کو ملے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ فہمیدہ کا ترکہ صرف اس کے بیٹے کو جو حقیقی بیٹا ہے اور اس کی ایک بیٹی کو جو کہ حقیقی بیٹی، اس کو ترکہ ملے گا۔ اب ترکہ کیسے ملے گا وہ میں مسئلہ بنا رہا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک بیٹا ہے، اس کو یہ اسباب النفس بن رہا ہے، ایک بیٹی ہے اسباب الغیر بن رہی ہے۔ اور اب قاعدہ جانتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مؤنث کو مذکر کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے۔ تو یہاں پر بیٹا ہے، یہ مذکر ہے، اور بیٹی ہے، یہ مؤنث ہے۔ بس یہی دو بھائی بہن آپس میں فہمیدہ کے کل ترکہ کے وارث بن رہے، باقی یہ سب سوتیلی بیٹی، بیٹا، سوکن، یہ سب محروم ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، بیٹا کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ملنا چاہیے، للذکر مثل حظ الانثیین قاعدے کے مطابق۔ تو اس لیے اب ہم کیا کریں گے، مسئلہ اس طرح سے بنائیں گے، یہ مسئلہ 3 سے بنائیں گے۔ مسئلہ 3 سے بنا کر کے 2 حصہ ہم نے دے دیا ایک بیٹا کو اور ایک حصہ ہم نے دے دیا ایک بیٹی کو۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بیٹا کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ملا ہے، یا اس کو دوسرے اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں نصف ملا ہے اور بیٹا کو مکمل ملا ہے، جو کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ سوتیلی بیٹی، سوتیلا بیٹا، سوکن، یہ سب محروم ہو جائیں گے۔ یہ جواب تو مکمل ہو گیا۔ اب اس کو کاپی میں کیسے لکھا جائے گا، تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا کہ مرحومہ فہمیدہ کا کل ترکہ، یا مرحومہ فہمیدہ کی کل جائیداد منقولہ و غیر منقولہ 3 حصوں پر تقسیم کر کے 2 حصے ایک بیٹے کو اور ایک حصہ ایک بیٹی کو شرعاً دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سوتیلی بیٹی، سوتیلا بیٹا، سوکن، یہ سارے رشتہ دار محروم ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ فہمیدہ کا کل ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے وہ کفن دفن کا انتظام اس کل ترکہ میں سے ہو جائے، پھر قضاء دیون بھی ہو جائے، تنفیذ وصیت بثلث المال بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر کچھ بھی ترکہ بچتا ہے تو وہ بچا ہوا کل ترکہ 3 حصوں پر تقسیم کر کے 2 حصہ بیٹے کو اور ایک حصہ ایک بیٹی کو دیا جائے گا، یہ شرعاً ملے گا۔ یہ جواب مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ اچھی طرح سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو ہمارے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔